Mar dia bisa rogo dia phone. Fogan आज मरेंगे जी. Hello. What is happening? लोक बेश्टे गाडी घेऊन येता थिंगा भितर बसता पिवपा बसता अनसेफ्टी झोन जाता थिंगा रातचे Okay. You So can't we have not block the stopped access to all the properties. We have not blocked anyone Then access to what the is this? property. Huh? We are only safeguarding our property. You आम्ही block करून आम्ही सगळ्यांना सोडता. Only thing is unwanted trespassing we are blocking. See, listen to me. Unwanted You trespassing. no you See, you tell me the how will people- you distinguish between unwanted See, trespassing? we asked them. We asked them what you asked them. You tell me private आता on. कोण हांगातून बसून पिवपा बसता त्याचे काय बरे, property? eating इस्तेवागे property हा. This is how my property. Na. म्हणजे? Someone is coming and staying in my property. He's drinking. He's creating some nuisance. This is He's fighting. just You- No. I'll show. Our material is getting robbed. This is you want आज to तुम्हें show that material हा किधर you दिखा? want to कितना show material? that- दाखो you want material to show कितना that है? they are अरे causing तू trouble आज ये because ये of GM some म्हणून people आम्ही are असं coming काय over ते here. material किती This is दाखव what I'm ना. saying. हा, किती Yeah. material दाखव Baba, दाखव I दाखव रे यार agree, I agree, Baba. Why किती can't material you- दाखव? Don't tell me that you have not bought them. No, you can't barricade this. You can't tell they are in talks with you. तो ओनर असा तो आमच्याकडे कोण उलयता. हो? किती एक होणार ना तिंगा एक होणार ना Owner कोण? एक होणार ना ना रे होता. तू तू सांग या किती म्हणे, होणार तू तुका दादागिरी उलट करता. नाही त्या? तू गोंयकार ना, मरे. किती होणार तू गोंयकार तुका मरे. उलट तू दिल्ली पार्टी support बरोबर करता. म्हणजे ते सोंडी रे तो आता तुका किती दादागिरी ना, ना, ना. पास तू पातून कोण त्यांच्यानी केल्या पास त्यांच्यानीच केल्या कोण केलं पास त्यांच्यानी सांगला आमका जाय म्हणून ना देविदास आम्ही आपण हा? नाटय देविदास आपय रे बिकॉज देव अरे कित्याक सांगला पास तू? ना, ना, अरे, ना, पास ना, कोण ना, केला? काय सांगू का? रस्तो हा, जुवारी कॉलनी असा भितर नो हय, उलयता. आपय मरे होणार तू आपय तू आपय तू सांग तू प्रॉब्लेम ना त्यांच्याकडे तू अरे प्रॉब्लेम किती तुमका प्रॉब्लेम दिसता जाल्यार सी ओनर्स आर ऑलरेडी टॉकिंग टू अस Owners are talking? ओनर प्लीज कम No, you don't tell me to come to you. We are from here. We are born and brought up here. Selvin तुमचे केस काय लो Selvin access आहे Selvin is in talks with you. सेल्वीन केस केला आमचे अरे केस काय I want to come to you. आप तू यो don't want to come. गो टू द पंचायत ना पंचायत नोटीस काढली काढ मरे आता पोतरी हा I have replied to the panchayat. It what you have replied? I have replied to the panchayat. You so you तो अंतु सांगता विष्णु Yes, ते this तुम notice बंद I have करपाना received. I have already replied to the panchayat. I have replied to the panchayat. तेण मेन फोन कोन मागिले ऐक माशे रेमिती को उलयता ते कोणाकूय येना तिंगा ते गोरो येवपा आटना ओके पण आमका कोणा अप्रोच करा तेका लागला मी तुमचे कोण कंपनीन सांगला तुमकां तांकां पास दियाय म्हणून कंपनी तुम्हीच सर प्रपोज केला पळय आज आम्ही तुम्ही मिडियाचेर आम्ही सांगलो एक देखून फायल मूव जावपाना टील पीपल्स ग्रीवियन्सेस आर क्लियर्ड ऑलरेडी फायल येयल्या पंचायतींत MPDA हांव शुअर ना MPDA TCP क्लियर जावन फायल येयली गांवस MLA प्रेस्टीज जालो आंतोन वाज जालो ना मुगे सांगो इतलें आमकां लोकलान व्हॅल्यू उरना कितें दिल्ली सावन बसून चलयतले वो बेंगलोर सावन आमकां गोंय कंट्रोल करतले आनी चलोवपाक करतले जाल्यार कांय उरना कसो हो रस्तो देरोडे वयता हो वेल सावन बेल्ले वयता आनी तो दाण्यार वयता हिंगसो एक्सेस बंद करता आमी करपाक कितें सांग तूं म्हाका ही जोरी आहा आमगेली तो वर्सांची आं करपाक कितें सांगू इतू तेंका इन्स्ट्रक्शन दिलें तरी हे रस्तो बंद करून दवरता म्हणजे आमकां गोंयकारांक वालोर ना हिंग जे बिल्डार जायन वयर सोडले तांकां तेंचे कोंत ना हिशोब ना कांय ना MLAन सांगलो फायल मूव जावपाना फायल पंचायती येयल्या तुज्यान चॅक करून आतां पंचायती वचून MLAन कितें वालोर उरला इतू आमी प्लेड करता आतां हो सांगता सेक्युरिटी गार्डेन आमकां कंपनीन सांगलें रोड बंद रस्तो गेट बंद करून दवरपा म्हूण तू जेन्ना आयलो कितें पळयलें आतां येयला गेट बंद तेका गेट क्यों बंद रखा उतो सांग म्हाका गेट कंपनी साहब ने बोला गेट बंद रखो बोल के आमी वचपाक जाय खंयचें वचपाचें अरे आमगे नॅचरल जोरी आहा देरोडेची ती तुमी बंद केल्या तेंक नुस्तेकारां सकयल वचपा रोड बंद केला थिंग ती आमगे कब्रस्तान आहा हिंदूचें तेंगे तें बंद केलां हे शुरसाको वचोंक वाटना होरीस मेन होरीस खंय शिफ्ट कोत्ताय 3000 स्क्वेअर मिटर खंय वचो हितींग दिवपाक कोत्ताय मातशे व्हिडियो दाखय ब्रदर थिंगा पेट्रोल पंप ऑपोजीट होरीस आमगे आहलो थिंगा आमकां होरीस जायो कोणाक पायगे होरीस न्हू शिफ्ट करपाक आनी आमकां वर्ल्ड क्लास हें होरीस बांदून दिता हें दिता तें आमकां सांगपाक गरज ना आमचे कडेन सांकवाडे म्हणटलो कोणी आहा वेलसांवकारां कडेन बेल्यांकारां कडेन आनी आमचे कडेन पयसा इतलें वर्स होरीस आमी सांबाळला हेणी येवन आमकां होरीस वर्ल्ड क्लास चॅपल बांदून दिवपाक आमकां गरज ना आमी पयशे काडटले आमी भीक मागतले कोणतान होरीस आमगे आमी बांदतले आमी प्रेस्टिजान प्रेस्टिजे कोण स्पोक्स पर्सनान आमकां होरीस बांदून दिवपाक नाका तो कोणून हिंगाचो तो तर इतू व्हडलो आहलो तेंक सांग तो आहा म्हूण फ्रॉड केसीन लँड ग्रॅबिंग केसीन तें पयलीं चॅक कर म्हूण सांग तें पयलीं क्लियर कर म्हूण सांग तेगे लँड ग्रॅबिंग केसी पयशे आनी कुस्तार आमकां होरीस बांदलो नाका आमगेलो आमकां मेहनती पयशांचो
आमच्यान हुरीस बांदून जाता आमगेलो आम गरज ना कोणाले पयशांची आनी हुरीस आम शिफ्ट करूंक दिवपा नाय आनी हो रस्तो आसलो म्हूण ह्या हुंय रस्तो ना म्हूण डिक्लेअर करूं सोदताय हुंयचो वेलसांव वयतो बेल्ल्यां वयतो आनी दाण्यार वयतो अरे ना म्हूण सांगपा तुमकां काल पळोवचें आमी सांगतले रस्तो नासलो म्हणून एक्सेस नासलो म्हणून हे हांव चॅलेंज कोत्ता तालाट्यांक तेणी घालची तेंगे रिपोर्टाचेर रस्तो ना म्हूण तेंक तर कोर्टान तर हांव नांव म्हजें नांव मारयान म्हूण काड्यान दुसरींक घाली आता कोर्टान वचपाचो तयारी करता अरे रस्तो ना म्हूण सांगल्यार कोर्टान वचपा ना खंय वयतो सांगतो म्हाका आनी कोणा बोली वयतो आमी जेन्ना MLAन सांगिल्ली एक फायल मूव जावपा ना टील लोकांय प्रॉब्लम सॉल्व जाय सर तरी हेण फायल मूव केल्या पंचायतीन येवपा जाय करपा कितें आमी सांग म्हाका आनी ऑप्शन कितें उरलां आमकां हांव आयज देखून बाय सरोन अरे हें अती जालें चड जावपा लागलें दे आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड दे थिंक दे कॅन वॉक ओवर अस टोटली आमी गोंयकार वी डोंट एक्झिस्ट एट ऑल आमकां आमगे रस्तो आमकां मेळना एक सेक्युरिटी आमी सांगता आमकां कंपनीन सांगलें बंद कर म्हणून रस्तो अरे हो रस्तो हो जाग दिलो कितें इंडस्ट्रियल पर्पसाक हो हे सेटलमेंट हावजींग करपा दिवना सकयल तूं यो नवीनजा आनी चॅक कर आमगे शेतां एक शेत रोवपा मेळटा एक उमिया हॅबिटेटा लागून आख्खी शेतां स्लाजान भरलो हाय ती आतां या उदका सॅम्पल काडपा आपया आनी चॅक करया कितू कंटॅमिनेटेड वॉटर आहा तें आमगे शेतांनी कितू वर्सां आयल्या शेत बंद आहाय आनी हो प्रोजेक्ट हिंग जालो जाल्यार दिसत आनी आमगे सकयल गांव उत्तो म्हणून आख्खो दरी सयत पिड्यार जाता आमगेलो आनी ही जमीन आहा ती पोरस बरी पोरस म्हणून जमीन आख्खे बांय पिड्यार जाली आमगेल्यो एक्चुअली प्रेस कॉन्फरन्स म्हण हांव मुद्दम घेवपा म्हण येवं ना ओनली थिंग आय जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू ऑल दॅट हांवें जी कंप्लेन केल्ली सांकवाड पंचायतीक कंप्लेन केलेली सांकवाड पंचायतीक हांव एक बरें काम केलें म्हणटा आनी थँक्यू हांव केन्ना म्हणटलो जे दीस तेणी हिंगा बरयलेले आसा 3 दिसांनी ही पोत्री तेणी काडची म्हूण कोणें प्रेस्टिजान आनी पोत्री काडली म्हणटरी हांव ते दीस येना तो सगळ्या तुमकां हांव थँक्यू म्हणटलो सो दीस इज द रिप्लाय आय जस्ट वॉन्टेड टू शो यू इन द प्रेस दॅट this Sakwad Panchayat have already told them to remove all this जो हे मारलो आहाय पोत्री मारलो आहाय ती आख्खी काडपा लायली आतां पयलीं सुमार हांव बाब मारियाना थँक्यू म्हणटा आनी आयज तुवें चोयलां मातशें एग्रेसिवनस तेजे मनांतल्या येयलें कित्याक ही इज बॉर्न एंड बॉट अप ओवर हियर तेजें घर हे प्रॉपर्टी फ्रंट जस्ट नॉट इवन 200 मिटर्स आसा सो तो एग्रेसीव जावपाकू ते भाशेन स्पीच येवपाकू ते मनां लागली म्हण तेका कित्याक ते आतां जे ल्हान आहलोले व्हड हिंगा जाल्या आनी तेका खबर आहा हिंग पयलीं कितें आहलोलें आनी कितें आसना ती तेगेले म्हाका दिसता तेगेले पायगे टायमाचे बाब विक्टर आसतना सर्गेस विक्टर आसतना तेन्ना त्या टायमाचेरूय ही प्रॉपर्टी 25 पयशांकू एका येते एग्रो कॅमिकल फॅक्टरी म्हणना तेका दिलोली होकोत हिंगा लोकां जॉब मेळपा आनी आयज हे आतां सगळे टर्निंग पॉयंट जाला जो आतां हिंगा व्हडलो प्रोजेक्ट येवपा आसा रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट आतां हांव म्हणूंक सोदता हे आतां पोत्री मारल्या ती दॅट इज अ सेपरेट पार्ट हे पंचायती परमिशन नासतना तेणें दादागिरीन पोत्री मारली आमी दाखयले सगळे दाखयले आमी MLA काडले आमी सगळे व्हडले आमचो बाब रोकोजी येयलो आनी जायते जाण इन्स्पेक्शन केलें आतां MLAन जेन्ना सांगलां आमचो बाब आतोन बाजोन सांगलां PDA फायल मूव जावपा ना सो तेका बायपास करून जे आमचे TCP मिनिस्टर आहा तेणें फायल कितको मूव केली पंचायतीकू सो दॅट इज अनदर कितें एक क्वेश्चन इशू लोकां मना जालें कित्याक MLAन क्लियरली सांगलो आहा आनी तेणें आजून पासून तेका आय डोंट नो इफ ही नोज द दिस थिंग बट आय जस्ट वॉन्ट टू टेल हिम दॅट फायल इज ऑलरेडी मूव्ड बायपास करपा सिस्टम म्हाका सारकें बरें लागलो ना बिकॉज MLA इज हियर यू नीड टू कन्सल्ट MLA देर आर सो मेनी आनी MLAन कितें सांगलो बाबा आपूण लोकां बरोबर आसा लोकांगे व्यू आपूण मांडटलो लोकांक कितें जाय नाक तें मांडटलो सो बायपास कोणी पयलीं ही फायल पावली सेकेंड थिंग हो प्रोजेक्ट येवप म्हळ्यार हेजे मायनस पॉयंट सांगता आमचे गोंयकारपण आनी काबार जे सांकवाड आनी आमची कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंयकारपण काबार आतां MS फाटल्यान गेले तुमी MS कॉलेजी फाटल्यान गेले तेस ऑलमोस्ट 2000 to 2500 फ्लॅट येयलो आसा थिंगा उदक कितको सप्लाय जातले थिंगा गार्बेज कलेक्शन आसतले थिंगा पॉप्युलेशन वाडटलें आतां सेम प्रोजेक्ट हो तो तरी धाकटो हिंग येतली 4000 5000 फ्लॅटां आय एम टॉकिंग अबाउट 5000 फ्लॅटां इंटू डिवायडेड बाय पिपल चोयतू आनी हे आतां आमचे हिंगा जे प्रॉपर्टी आसा डावन द ह्या आमचे विलेज आसा वेलसांव आमचे बेल्ल्या आसा आमचे दांडो आसा आमचे सगळे फिशरमॅन कम्युनिटी एज वेल एज हे रावता आमचे शेतकार रावता
पयलीं सद्या निजोर म्हणटी जाणा न्हू आमगे गोंयकारांक खबर आसा निजोर म्हणटी जे स्वेज आसता ते जमनीक वयता आनी ती निजोर फुटोवन शेतांक वयता तुमकां खबर आसतली शेत रोवपा मेळना सेकंड थींग आमचे दर्यो कितू तेकोन आसा इट्स जस्ट म्हाका दिसता 800 मिटर्स हे आसतलो दर्यो आसतलो प्रॉपर्टी सोड CRZ पडटा तडो कुडको तेचो सो ती निजोर दर्या गेले म्हणटरी नुस्त्या कितले आयले येतले सो हे न्हू आतां प्रेस्टीज कितें आसा हाडा तूं आतां सगळे आमी गोंयकार न्हय आनी जे झगडो न्हय तेंच्या मदें झगडी घालपाक सोदता एक मनशाक कॉल करून सांगता ते बाबा तुजी ID आपणा कडेन दी आमी तुका पास करून दिता हिंग भितर सरपाक सो आयज आमी ओन्ली थिंग दाखोवपा येयले हो ह्या पंचायतीन तांकां नोटीस काडला तो ही पोत्री काडपा लागून आनी ही जरी तर पंचायतीन 3 दिसां मत पोत्री काडले हेच्या मुखार आमी आख्खो लोक हिंग एकठांय जातलो सो हांवें पयलें सांगलां दुसरें सांगलां आनी तिसरेय फावट सांगता दीस द हेजिटेशन वील बी अ बीग आमी गोंयकारपण काबार जावपाक दिवपा न्हय थोडे तरी आमी गोंयकार उरले ते आमी सगळे एकवटार रावन जावं बाब मार्यान जावं बाब आतोन भास जावं ऑपोजिशन कोण जावं सगळे एकठांय जायन आमच्या थोड्यापण गोंयकारपण उरला न्हू ते आमी वाटायतलेच एन्ड दीस इज द चॅलेंज म्हणटा हांव प्रेस्टीज जावं ना जाल्यार कोणू जावं आमी सगळे तुमी चिंत नाका आमी सगळे इलेक्शनां बसले म्हूण डिवायड आसा म्हूण गोंयकार पाट सांबाळ करपाक आमी सगळे एकठांय जायन करतले ही म्हगेली सगळ्याकूच चॅलेंज तुमकां प्रेस्टिजाक आनी हांव म्हणटा पंचायती लागीं हे 3 दिसां मत काड न्हय यू मेक शुअर कित्याक यू मेक शुअर ही पोत्री काण तांकां दाखोवपा हे भायली मनशां हे आतां आहाय ते सगळे आख्खे भायले येयले ते आमगेले गोंयकारपण काबार करपाक हांव मागता सगळीं गोंयकारा कडेन आतां हे टायमाचेर डिवायड एंड रूल जायना काय एकठांय जाया आमी दीस इज द इलेक्शन येवपा जाय तो टायम आसा 2 वर्सां आसा वी हॅव नॉट कम ओवर हियर फॉर पॉलिटिकल गेन वी हॅव कम हियर आमकां गोंयकारपण सांबाळपाक हे आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन आमी हे सांबाळपाक जाय नाजाल्यार हे उगडास तर हे मायग्रेट्स चोय 3 इन्सिडंट जाले पयरू एक दिल्ली हेडे मोटरान एक बायले पोंदा उडयल्या कित्याक जस्ट सुण्या लागून इश्यू म्हूण एज पर माय नॉलेज आनी पयर फाटी एक ट्युरिस्टान तकली फोडल्या हे हिंग जातले आमकां एक गोंयकारां हिंगा आमकां हिंग हे मेळपाना द्रेत मेळपाना आमकां हे सायडी पासार जावन कितें लफडी जाय जाल्यार ते म्हणटले बाबा तुमी काबार हिंगसोन तुमी वसा हिंगसोन आनी आमचे कडेन धरून जावपाना गोंयकारां सो आमी एक मेसेज दिता गोंयकारां एकठांय जायन आमी हे मनशा कडेन झगडोवपाक जाय दीस इज प्रेस्टेज इज नॉट अ स्मॉल थिंग इट इज अ बीग कंपनी सो वी ऑल हॅव टू बी युनायटेड इतलें म्हण हांव थँक्यू म्हणून सोदतां दिस इज अ वेरी गूड क्वेश्चन नवीनजा सी आय एज अ यंगस्टर सजमल हातून म्हाका कितें लिगा जाता न्हू तें हांव थिंगा पावता सजमल हातून सो यू हॅव सीन मी हाय हॅव नेवर एंटर्ड इन कासावली तेकोन आसा हांव कासावली केन्ना कितें जालें जाल्यार कितें आय एम नॉट इन दॅट लेवल आनी आतां हे म्हाका लिगा जाता कित्याक सकयल आमची विलेज म्हाका नुस्त्याचो आमचो रस्तो आसा थिंगा बेल्ल्या तेकोन आसा सजमल हातून सो दीस इज कमींग इन माय दिस थिंग सो आय for that Bhutani and for a bigger project I need to be little bit stronger and little bit more matured but I always support one more thing I will mention about Peter Rodriguez Peter D'Souza I think so he's a block president of Congress he's doing very good job I always see his news and baba tuka Peter केन्नाक आनी आमचे दुसरे जे मनीस आसा ते एंटी Bhutani म्हणटा ते if you need anything support of mine please do call me and there is one more reason which I have not come over there because Olense Simons have directly told them because if I am entering over there he will be not supporting for this so this is a political I don't want to be difference त्यांच्या मध्ये घालपाक नाका so I will fight only for my village if they need me just call me I will be there आनी आयज हांगा येवपाचो कारण कितें इश्यू खबर आसलो म्हाका प्रॉब्लम कितें जालें आतां जेन्ना तेणी वाट बंद केली जेन्ना पयर आंतोनी वाज MLA येयलो तेणें सांगलें एक फायल मूव जावपाना जेन्ना मुगे रिसोर्सिसांतलें म्हाका कळ्ळें की जे तालाटी कोण आहाय ते तेशीचे तो रस्तो ना म्हूण दाखोवपाक सोदताय बेल्यार रस्तो ना दांड्यार वचपाक रस्तो ना आनी देरवडे वचपाक रस्तो ना तो रस्तो आसलो खंयचे रे आं तूं समज भाशेन तर फॉल्स रिपोर्ट आयलो यू टेक इट फ्रॉम मी तुका वयलो म्हूण कोर्टान यू हॅव टू आन्सर इन कोर्ट आमचे कडेन प्रूफ आहाय रस्तो आयच्यो एक्जिस्टींग आहा सगळ्यान पयलो रस्तो बेल्ले वचपाचो पयली गाडी हातरांची गेलोली कुपां पास म्हणटाय तेन लोकांक घर काडपाक चिऱ्यांची सो तुज्यान तो रस्तो ना म्हूण दाखोवपाक जायना दुसरो आमगे हुरीस आमी शिफ्ट करपाक जेन्ना म्हाका इन्फॉर्मेशन येयलें की तो पिपल ऑफ सांकवाल लाको आहा तो इगोजिको ना लुगार आहा तो ते सांगता आमी इगोजिको डिस्कशन केलें इगोज रेडी जाली 3000 घेवन अरे 3000 घेवन 3000 थिंग दिये मरे तुमी आमकां हिंग नाका
हुरीस आहलो थिंगा ती कित्याक आमगे सेंटिमेंट्स आहाय थिंगा सायबिणीची आमगे पुर्वजान सांगलो सायबिणी पावट आहाय थिंगा ओके आतां पांय एनग्रेव केलो आहाय थिंगा हांडी आहाय 3 ओके आनी जायतें आहा थिंगा वीच इज ऑफ स्पिरिच्युअल इम्पॉर्टन्स एंड हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स तें तुमी आख्खें आमगेलें वायट वॉश कोन्न आमकां हिंग 3000 लुगार दितो म्हूण सांगपाक कित्याक आमी पीश दिसले गोंयकारू आनी तुमगे 3000 लुगार लागून आमी आमगे पुर्वजां इतू वर्सां हुरीस हाडून हिंग दवरतले आमी फारीकपण दिवपा पडटा तेजें तूं कोणा कडेन सर हिंग एक विष्णू म्हूण कॉन्ट्रॅक्टर आहा 2017 वर्सांक तेका 20,000 हारी कोन्न त्या हुर्सा पोतरी गायलो हांवें तेका आपय आनी सर केन्ना हितिंगा फॅब्रिकेशना काम कोत्तो 2017 आनी तेज्या पयलीं सगळें काम त्या हुर्साच्या मुजपाय कोत्तालो पळय तो हुरीस बांदिला आमी पयलो आहलो तो बेश्टो एक हुरीस आहलोलो तेका स्ट्रक्चर तेका घर दिलां आमी ओके सो बेश्टें हुरीस नाहलोलो हें तें सांगपा जायना हाय तें दिवपाकू पडटलें आनी ही पोतरी काडपा पडटली ते सेक्युरिटी आतां येयले ते तो म्हाका सांगता हिंगा आमकां कंपनीन सायन बंद अरे आमी वयता खुंयच्या न्हू आमी व्हडले जाले हिंग मरे हिंग चलोन भोंवलो आहाय मरे आमी आख्खो एक हें हिंग सकयल पावले देरवड वयताय आमगे झोरीको वचपा मेळना जाल्यार कितें फायदो सांग तूं म्हाका तेंशी बंद केलें तेणें आख्खेंचें आं तुजो भावय पंचायतीन आसा हे बद्दल इशू बद्दल तूं केन्ना उलयला पंचायतीन तेणें सांगलें म्हाका ती फायल येयली म्हूण आनी तेणी डिसिजन घेतलां सांगपाक पंचायतीन म्हाका स्वता जायते तेंपान बरें काम केलें हें काडपा नोटीस काडली आय वूड एप्रिशिएट देम कितें बरें केलें म्हूण सांगपा जाय पंचायतीन ओके हेड्स ऑफ टू देम आय रियली कॉंग्रेच्युलेट देम एंड थँक देम की हे दोन डिसिजन घेयली म्हूण तेणी एगेन्स्ट दीस सच अ पावरफूल लॉबी की पोतरें पयलीं काडयात तुमी म्हूण आनी चोया ते एक्झिक्यूट करून पावताय जाल्यार पंचायत I'm a representative of Prestige and this is regarding to this property. See, we have multiple properties inside this one single property, means multiple survey numbers are there, and we have already returned to the panchayat for the permissions long back for the barricade. Now whatever the issue is getting created, वो issue सांगपाचें म्हटल्यार कितें आसा आतां example this road which they are saying, which they claim has an ODP road, basically it is not acquired road. Still it is in our private domain as per our papers. It was also done by Zuari Agrochemicals for their personal use for labor colony, and the entire thing was done by Zuari. When we took over the property, it was private property only. Private property is not. सांगपाचें म्हटल्यार कितें आसा आमी बॅरिकेशन केलां टू सेक्युअर आवर प्रॉपर्टी बेसिकली कित्याक लॉट ऑफ ट्रेसपासिंग इज हॅपनिंग especially evening time people come to drink, sit here. You can see that corner, which is our private property. People sit inside their cars. We see a lot of cars which are not even belonging to Vasco also sometimes. आमी दुसऱ्या रेजिस्ट्रेशनाचे कार्स हांगा येवन पळयल्या भायर येवन पिवपाक बसतात. Plus some locals also come here. So to restrict all that unwanted movement, we have done the barricade. So recently we also, as you said, notice आमकां येयल्ली पंचायतीची. We already replied to that officially to the panchayat. बट लोकांक तुम्ही डिस्ट्रिक्ट करता भितर ना आमी जे गांववाले आसा पळय तेंचे आनी आमचे म्युच्युअली सकयले गांववाले जे वेलसांव बेल्ले म्हणून तो गांव आसा पळय बेल्ले पाळे दे हॅव लिटरली अप्रोच्ड अस रिसेंटली लास्ट आय थिंक सो जस्ट 10 days back with media only. So we had a good understanding with them. They sorted out. We also told them our difficulties. That miscreants जाता हांगा स्पेशली ओपन डेफिकेशनूय जाता हांगा बिकॉज स्लम एरिया इज वेरी क्लोज बाय हांगा ओपन डेफिकेशनूय जाता सो टू मेंटेन दॅट ऑल्सो एंड टू restrict unwanted avoid we kept our securities also and we have barricaded the property. So same way we have understanding with them saying that their passage whichever is their access ती म्हणटा पळय till these things get sorted आमी तांकां free flow दिला. We have not done any restrictions to the people just for identification. We have made one आमच्या अंडरस्टँडिंगा भितर एक पास केला वा तेंच्या आनी आमच्या दोगांच्या अंडरस्टँडिंगा भितर तेंच्यांनी एग्रीड केला आमकां एक पास दिवया की तुमचो प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जाय वॉट एवर दीस प्रॉब्लम इज हॅपनिंग टील दॅट वी हॅव लायक अ म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग एक पास क्रिएट केला आमी हांगा प्रॉपर्टींचेर येतलें कितें वॉट इज द प्रोजेक्ट रायट नाव आय विल टेल यू इफ यू सी वॉट यू हॅव डन इज वी आर जस्ट एक्वायरिंग आवर प्रॉपर्टी बिकॉज देर आर मल्टिपल दिस थिंग. People are just making presumptions. If you go to our PDA Panchayat right now, if you see, we have done only file submission for amalgamation of our surveys. We have not approached with any project, but people are coming with lot of vague ideas that anga mega project, this project. They are coming with their intentions, their idea. I don't know what is their motto behind this. A lot of harassment is also happening to us. Other side, because being
builder people think that कितें व्हडलें कितें येतलें म्हणून lot of harassment. Right now we are securing our properties. आमी जी घेतल्या properties company we are securing. We have not submitted any plan of development as of now. We have just asked for one office in the property in premises. That is where what we have submitted. हॅरेसमेंट म्हणटा एक्सटॉर्शनाचे म्हणटा की Extortion म्हणजे simply like, see right now as I said the villagers we had a good understanding with them. We told them our problem, they have also told their problem and we have sorted that out. But when third party comes and just wakes up this issue which has nothing to do with this concerns, like he might be somewhere not from even that village or in this property. Even the property owners, there are like two properties inside our property. I admit there are two properties inside our property, but both the owners are in touch with us. They are in talking terms with us through their sources, which I cannot disclaim, but they are in talks with us. They have understanding with us, so that is moving forward. But third party comes and says that there are owners, there are private properties. Why you are not giving access? All that is happening to us. So that's kind of thing I'm saying. That's difficulties what we are facing right now. What about the cross and crematorium? यू आर शिफ्टिंग द क्रॉस No, we are absolutely not shifting the cross because that is a proper demarcated area which we will be having retained. And in fact, we are right now this is not even acquired road, but we will be giving them proper road which is also put in the PDA. In fact, if you go and see our file in PDA, right now this is not even acquired road which we have already accepted to give a proper road, and that to a 12 meters. If you see the width of the road, I think so this is hardly 3 to 4 meters right now, but we have managed that we will give proper 10 meters access road proper till the cross, and with that file is already submitted in the PD, so that you can get from the public domain also. So you say that there is no dispute between you Prestige and the property owners inside. No. Last 1 month they are going it. Only I don't know, some people are might be provoking them or whatever it is when they come, because they never had a come, and in fact we sorted out last time. I think so you were also there with the media when we had these issues. We sorted it out. They are okay. They only said okay for to safeguard make a pass. So it was a mutual understanding to pass. Now we can't say who told you or who has made this system, but it was like a mutual understanding between everyone to get a convenience to get a pass, because the securities also they sometimes change on the duty. So that is like a mutual understanding way. See, we are here not to trouble anyone or not to disrupt the original functionality of this place. Let us be very clear on this. Whatever the original functionality of this place is there, we will be maintaining. Even this road is, I will tell you again, this road is not marked in ODP. It is not acquired in ODP actually, but still we will provide this road of 10 meter wide and complete access to the cross, and the cross will be maintained where exactly it is, where originally it is. Even we have said like whatever best cooperation we can give to do a better thing towards that place, we are always there. तुमचे कितें म्हणणें आहा? आतां रिगार्डींग तूं पावसा लागो सांगत न्हू, आतां म्हाका तेणी फोन केलो की आमी हिंगा येयलो हाय, मातशें कितें प्रॉब्लेम जाला यो म्हणून हांव ताबडतोब हिंगा खंय आसलो थिंगा हांव येयलो. आतां हिंगा खबर चलत जाल्यार ते सांगता ही लोकलान तेंचे कडेन परमिशन मागिल्लां पास घेवपाक. आतां लोकल कित्याक पास मागतले? आमी खंयचे भायले? आमी गोंयकार मरे, आनी आमची प्रॉपर्टीज आहाय मरे हिंगा, आनी हो रोड एक्सेस रोड मरे येतले वयतले. आमी जेन्ना हांवें तेंकां पासून सांगिलां लिस्टना तेंकां की बाबा तुमी एक कमिटी काडे, एक 5 जाणां कमिटी काडे आनी 5 जाण बसा आनी डिस्कस करे, कित्याक आतां म्हाका खबर आहा ते भाशेन कोणेंय तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केलो ना वो तेंको रिटर्न ना आमकां पास जाय म्हणून. आतां ही पास दिचे अशें म्हणून कितें कोन्न येयलें प्रेस्टिजा कडेन तें हांव नको, पूण मुगे सही कितें आमकां गरज ना पास घेवपाक हिंग भोंवपाक, आमच्या गांवां भोंवपाक, कित्याक आमी वी आर नॉट ए आवटसायडर. आतां पास कोण हें घेताय, कोण पुलीस क्लियरन्स येते, ते कोण भाड्यान रावताय ते हें घेताय, आयडेंटिफिकेशन घेताय, ओनरागे लेटर घेताय आनी ते तांकां पास दिताय पुलीस टेनंट व्हेरिफिकेशन. सो ते तर जालें तूं आमी प्रेस्टिजाचे टेनंट जाले. सो ताका लागून हे दीस इज नॉट वॅल्यूड. आनी हांव सांगून सोदिता हें पड कितें तेणें सांगिलां ते पास घेत म्हणून, ते आमी केन्ना डिसिजन घेतलें ना पास घेत म्हणून तेंचे कडेन. आनी प्रेस्टेज कोण पास दिवपाक आमकां? वी आर नॉट ए टेनंट ऑफ प्रेस्टेज. सो प्रेस्टेजान आमकां पास घेवपाक जाय, कित्याक आमगे प्रॉपर्टीज आहाय थिंग भितर. आनी दुसरें हांव सांगूंक सोदिता, हांव सांकवाड विलेज पंचायताक काळजांतान देबर कर म्हणटा, जेन्ना बाब एलिस्टनान आनी हेर लोकांनी तांकां एप्लिकेशन केल्ली हें पोत्री माल म्हूण, तेणें ताबडतोब हिचो नोटीस आहा की तांकां 2-3 दिसां भितर ही पोत्री काड म्हणलें. सो हांव पंचायताक
सांकवाडे सरपंचाक तेंचे बॉडीक रिझोल्युशन घेयलें तांकां काळजान तान देव बरें कर म्हणटा. मारियानान खंयचे आनी खंयचे थर्ड पार्टी म्हणून अशें आर्ग्युमेंट जालो कित्याक अशे प्रेस्टिजाचे आरोप आसा की ते ओके आहा ओनर्स सेटलमेंट करपाक तयार आहा आनी थर्ड पार्टी मुद्दम इन्वॉल्व जाता. तुमचें कशें? थर्ड पार्टी कोण आतां? आमी थर्ड पार्टी मारियन ह्या गांवचो आनी तो हीज अ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आहा. तो हीज TMCचो लिडर. सो एवरीबॉडी इज फायटींग फॉर द विलेजस. हांवें विलेजी पासून ते पर्सनल कोण झगडना हिंगा. सो ते झगडटा ते आपल्याक लोकांक लागून न्हू. त्या इंडिविज्युअल तेणें आपल्याक पासत कितें ती आपल्याक कितें रोड दी म्हणा आनी कितें दी म्हणा ना न्हू. सो ते येयले ते त्या पासत न्हू. बिकॉज इंडिविज्युअल कोणाला ते प्रेस्टेज कितें जाय ते काडले तेणें तेदो काडूना की आमी मिसगायड कोताय आनी कितें तेदो मागीर तांकां कळ्ळें मिसगायड कोण कोताय तें. तांकां आमी आतां देखून हांवें ताका सांगिलां एक सोल्युशन काडे बरे भाशेन आनी आमगे लोकांक बरे भाशेन हें कोराय तेंगे कितें रायट्स आहा तो दियाय. तो मुगे इतलेंच. ना फोन कोण ते आहले तो एक देवीदास हू इज अ कंप्लेनंट आनी तेणें लोकांचे सायन घेवन मेमोरंडम बी दिल्ले. MLA दिल्ले, पंचायता दिल्ले, MLA येयली हिंगा. हें सगळें जालां. पूण आज आतां तांकां तर फोन केलो ते म्हणटा आमी पास कोणा कडेन आमी मागलो न्हय त्या कडेन आनी आमी कितें पास मागतले ते सांगता ही. तेणी ही फोन मारले सगळे कंप्लेन आहाय तांकां इंडिविज्युअल ओनर आहाय ताका तो रेबेलो तांकां फोन मारले आनी तांकां सांगले ही की तुमी पास व्हराय कित्याक तुमी ह्या वयतले जाल्यार तुमी आमगे पास घे म्हूण ते मागताय. प्रेस्टेज सांगता पूण ते दाखोवपाक सोदताय की प्रेस्टेजाचो लोकांनी आमकां पास मागले. लोकांनी तांकां हांवें प्रेस्टेजा सांगिलां तुमकां लोकांनी बरोवन दिलां की आमी ओके आमकां पास दियाय म्हणून ना न्हू. सो तुमी कितें लोकांचे ब्लेम घाताय. आमी मागलो ना तुमी डायरेक्ट कोताय. तुमगे डायरेक्शन आमकां नाकाय. हांव स्ट्रेट सांगूं सोदिता आतां प्रेस्टेजाचें डायरेक्शन आमकां नाकाय. वॉट वी आर फायटींग फॉर आवर रायट्स आनी वॉट पंचायत सांकवाडे पंचायतान तुमकां नोटीस धाडल्या की तुमचे काडाय म्हणून पोत्री विथीन 2 days. इवन मामलादार जो इन्स्पेक्शन येयल्लो तेगे रिप्रेझेंटेटीव तेणें सांगलां यू कीप दीस ओपन म्हणून. आतां हांव नाका ते कित्याक ते ऑफिसर कोण येता तेदोन ते ओपन दवरताय मागीर ते बंद कोताय म्हळ्यार आमी सदां येयनी उबे रावतले. पूण आमगे लोक सोडपाना. आमगे लोक खंयचेय वखद येवपा आहा हिंगा. प्रॉपर्टी ओनर्स कितके डिफिकल्टी आता त्रास जाता तांकां. प्रॉपर्टी ओनर्स सांगू म्हाका मुगे भाशेन नॉलेज आहा ते भाशेन 4-5 जाण प्रॉपर्टी ओनर्स आहाय. दुसरे येवादानसून सकयल आमगे जे नुस्त्या माताय ते भाव येवादान नुस्त्या बी घेवन येवादान हिंग बिल्ला घेवन येताय ते येवादान चलोन येताय. हिंगा बेल्ल्यां रोड आहा त्या वादानसून बेल्ल्यान तुले लोक हे चलोन भोंवता. सो हितू इशू कितें आहा तुमी एक्सेस दियाय तांकां. तांकां एक्सेस कित्याक बंद कोताय तुमी. तुमगे ते कितें मागताय आपल्या तुमगे प्रॉपर्टी आपल्या दी म्हणटाय ना न्हू. तुमी एक्सेस दियाय तांकां जालें काबार. तो बेल्ल्यान तीन रोड आहा देंवपाचो. आतां तुमी सांगताय कितें हो रोड असो आनी बरें हो आतां रोड हो कित्याक ओपन दवरला ओपन थिंग बंद कराय मरे थिंगा पुलीस स्टेशन आहा थिंगाय बंद कराय पुलीस स्टेशन भितर घालून दवराय. आतां तुमी पोस्ट ऑफिस बंद केलोले. आतां तुमचे हे बोर्ड जातकच एक स्टेप घेताय आनी ते ओपन कोताय. अरे एक पाटी काबार कराय न्हू. आमी ते मागताय लोकांक त्रास कित्याक कोताय तुमी. आतां तो कित्याक येयलो मिस्टर मारेन कित्याक येयलो तोवूय आपल्यागे लोकां पासत येयलो. सी इंडिविज्युअली सगळे इंट्रस्ट आहा लोकां पासत गोंयक राव पासत. सो एलिस्टोनी फायट कोता बिकॉज ऑफ लोकांक लागून. लोक कितें जाता तांकां इंचाता आमी बेश्टे येयना बेकार आहाय म्हणून येयनाय. आमी कोण हे न्हू पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट न्हू आनी आमी खंयचे पार्टीचे न्हू. सो वॉट आय एम डुईंग टील दीस एज बिकॉज ऑफ माय विलेज आनी आमकां कितें इन्फॉर्मेशन आहा देखून हिंगाचें. आतां तुमकां आनी सांगता आतां तुमी म्हाका मिडियाचेर उलयताय म्हणून हिंगा हे थिंगा हे तें बिल्डींग आहा तें खंयचें उमिया बिल्डींग आहलें. उमिया बिल्डिंगा कडेन एक म्हाका उगड आसना कितू वर्सां एक एक्सिडेंट जाल्लो लोबो म्हणटाय तो वास्को सोशल वर्कर बरो एक्टिविस्ट तेगे चेड्याक एक एक्सिडेंट जाल्लो थिंगा आनी दॅट गर्ल इज फ्रॉम कांसावली. सो तो मेलो थिंगा आनी तेणी थिंगा फुरीस गायलो आनी तो फुरीस बरो बांदिल तेणी प्रायवेट बांदिल्लो रस्त्या कडेन आनी ती एवरी इयर ती थिंगा ते लादीन कोताले सगळें कोतालें. आज तो फुरीस खंय आहा. आज तो फुरीस आतां म्हाका काल कोण सांगिल्ले ते भाशेन थिंगा तो रोड गेला आनी तो फुरीस ही म्हूण ते पोंदा गायला ती आतां हांव इन्क्वायरी करूंक पावता. अरे देव मरे तो आमगेलो आनी तेजेर तुमी माती गायला तो फुरीस पुरयला
कित्याक आतां हांव एज अ सिनियर सिटीजन हांव हें जाण म्हणून काडा आतां येदसान हांव तेंगे फॅमिली कॉइन चाला तुमगे ते फोटो आहाय जाल्यार म्हाका दाखय मात तुमी येयले हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता एज अ सिनियर सिटीजन म्हाका जायती म्हायती आहा हिंगाची तो क्रॉस तुमी मोडला तेजे माती घायला तो कोण सांगता तो भितो आहा म्हूण थिंगा सो हे इश्यू काडाय म्हूण तांकां तें बरें दिसना हांव मुगे पर्सनल इश्यू काडना